selesai. Kali ini kita mencoba hunting di gerbang tol Soreang, guys. Sudah lama saya nggak hunting di sini, guys. Kita cobain hal lagi hunting di sini. Ada bisa pas dia ini. Mantap. Kita sambil mantau yang kepulangan trip dari waywin. Terpantau Alparendra, guys. Oke, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, yo, gas. Mantiak, guys, mantiak. Berapa ya,